Wow! Mari si kon ba? Kon ba? Mari si tour ba? Nga. Ah, si kalam. Wow! Pariswito mo! O, kita ninyo na ah! KTM na kitirahan mi Gieboy ah! Di basta-basta! Kaya nga punta na akong babes, buslot-buslot na kay. Murag pa na arang-arang o ganyan bag. Kasi kung natupo ka na kanina nung dulit kayo eh. Sakya.